Grunnen til at jeg følte et behov for å legge om undervisningen min, det var rett og slett at jeg begynte å bli lei og sliten av å være en entertainer hele tiden. Altså, jeg har veldig ofte i den tiden jeg jobbet som lærer opplevd at elever er passive, at de ikke på en måte tar tak og ønsker å lære når de har muligheten til å gjøre det. Sempre siamo stati abituati a questi metodi tradizionali in cui i ragazzi sono seduti, l'insegnante di fronte, loro ascoltano, ma la domanda è: sono tutti gli studenti veramente pronti per apprendere in questa maniera? L'école traditionnelle, les profs, enfin moi c'était l'impression que j'avais, c'est qu'ils s'en foutaient un peu de nos tests. On va dire ils te rendent ton test une semaine après. 2 semaines, bref ça peut aller jusqu'à 1 mois. Et t'as tellement oublié que t'avais fait le test, ça se peut t'as un 3 sur 10. Ça veut dire la lacune elle reste et toi t'as déjà avancé dans la matière, en plus que non il faut que tu revoies cette lacune, tu vois. Et si t'as du travail chez toi, tu peux pas revoir cette lacune chez toi parce que t'as déjà du travail. Når du har jobbet med et mål, så skal du inn her og krysse at du har fått godkjent. Å få godkjent betyr at du kommer opp her, at du testes i det målet. L'insegnante in classe in realtà ha creato un ambiente di apprendimento, non era semplicemente il punto focale sulla cattedra che dava l'insegnamento, ha creato proprio un ambiente fisico ma anche diciamo pedagogico, un luogo di apprendimento esattamente come un architetto. La valutazione resta sempre come verifica o come interrogazione con l'insegnante, però i ragazzi sono liberi nei tempi di studiare e di aiutarsi tra di loro valorizzando le eccellenze. Il faut que le prof change de posture, il faut que le prof se taise et que ce soit les élèves qui deviennent autonomes et qui deviennent maîtres de leur apprentissage. Le prof n'est plus là pour transmettre un savoir, le prof il est là pour aiguiller les élèves dans leurs apprentissages et ils doivent devenir maîtres à bord. I dag har jeg gjennomført en School Transformation Lab-metode i klasserommet mitt. Når de var ferdig med en oppgave, så krysset de av på en progresjonstavle. Og en del elever syntes det var veldig motiverende og jobbet veldig hardt for å bli ferdig med oppgavene. Τα δε αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος ομολογώ ότι ήταν άμεσα και άρχισαν να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας με τρόπο εμφανή, με τρόπο ορατό. Σήμερα, μετά από 1 χρόνο εφαρμογής της μεθόδου του School Transformation Lab στο σχολείο μας, μπορούμε να πούμε ότι η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τα αποτελέσματα της μεθόδου ήταν πολύ πάνω από τις προσδοκίες μας από τις πρώτες ώρες εφαρμογής της μεθόδου στην πράξη. Επίσης, έχω παρατηρήσει ότι στα παιδιά που έχουν δυσκολίες συγκέντρωσης προσοχής, τους βοηθάει πάρα πολύ η μέθοδος, γιατί επειδή τους δίνει τη δυνατότητα να μην είναι στάσιμα σε μια καρέκλα την ώρα του μαθήματος, αλλά να μπορούν να κινηθούν μέσα στον χώρο για να αναζητήσουν βοήθεια από κάποιο συμμαθητή τους ή μια πληροφορία στο διαδίκτυο, τους επιτρέπει να μπορούν να κινηθούν την ώρα του μαθήματος και άρα να μπορούν πιο εύκολα και να συγκεντρωθούν στο μάθημα. Και υπάρχουν και κάποιοι μαθητές οι οποίοι όταν χτυπούσαν το κουδούνι αργούσαν να μπουν στην τάξη. Και πλέον χτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα και συνεχίζουν να δουλεύουν. Επίσης οι εκπαιδευτικοί φεύγουν με μικρότερη σωματική και πνευματική κούραση. Abbiamo visto studenti che hanno difficoltà a concentrarsi per più di 5 minuti, studenti che effettivamente hanno difficoltà a mantenersi e mantenere il focus su una materia. Questi studenti dopo la prima ora di sperimentazione sono rimasti incollati all'esercizio o alle cose da studiare per oltre 2 ore. Nonostante inizialmente avessimo avuto delle difficoltà comunque nel migliorare la nostra autonomia, adesso comunque riusciamo a gestire meglio sia i tempi che gestire comunque gli argomenti e soprattutto riusciamo anche a capire quali sono le nostre debolezze. Riusciamo a sviluppare delle competenze quasi come se fossimo dei piccoli insegnanti tra di noi e ci facciamo delle domande, riusciamo comunque a sviluppare una piccola lezione in gruppi tra pari. Diventano responsabili del loro processo di apprendimento perché devono imparare a capire
quali sono le difficoltà, riconoscerle e fare di tutto per risolverle. School Transformation Lab. J'ai juste souhaité deux choses. D'abord, plus de performance et plus de bienveillance finalement, de bonheur à l'école. On peut transformer une classe, une école, c'est possible, c'est rapide même. Ça a changé ma vie, celle de Fanny aussi en tant que prof. Ça a changé la vie de nos élèves, de leur famille aussi, pour le soir, pour les devoirs par exemple. J'espère que ça pourra un jour changer la vôtre. Je vous remercie.